chairman for NATO Philadelphia Political Committee. А зараз ми б хотіли почути речника від імені конгресмена Брайдена Бойла, який є випускником університету Нотр-Дам і школи уряду Гарвардського університету імені Кеннеді. Він є членом делегації Сполучених Штатів у парламентській асамблеї НАТО та головою політичного комітету НАТО в Філадельфії. Зустрічайте Джанлуку Нігро на сцені. Оплески. Good evening, everyone. Congressman Boyle wishes he could be here with you all tonight. He's actually chairing the NATO Parliamentary Assembly, the U.S. delegation in Athens, Greece right now. He flew into Athens late yesterday evening, where he will be chairing a series of sessions with elected officials throughout Europe to figure out how to bring an end to this crisis as quickly as possible. That being said, I handle foreign policy for the congressman. I'd like to read a brief statement on his behalf. I appreciate you all for inviting me here, and thanks. As we gather this evening to rally behind Ukraine and our Ukrainian community here in Philadelphia and across our region, I want you to know that my commitment is to Ukraine as it faces unprovoked aggression from Vladimir Putin and his regime. As a nation, the United States can and will do all it can to support and help defend the integrity and sovereignty of Ukraine. The events of the past 43 days have been devastating. Vladimir Putin chose to launch an unprovoked war that has brought tremendous suffering, destruction, and loss of life. He alone is to blame for the violence we're witnessing. But the Ukrainian people are resilient, and the United States and allies will do everything in our power to hold Putin accountable. The bravery and willpower of the Ukrainian men, women, and children has been astonishing. Putin and his enablers are already paying an incredibly harsh price for their actions, and the U.S., together with our allies, will ensure these repercussions only become more severe. The retaliatory efforts we've taken via crippling sanctions and the delivery of military aid and lethal assistance are not only unprecedented in scope, but are also presenting the Kremlin with detrimental economic costs. The U.S. and our transatlantic allies are sending an explicit and forceful message to the rest of the world. Any breach of territorial integrity is unacceptable and will be met with unmatched resolve. The remarkable gravity of this moment is why the U.S. and our allies have responded so swiftly and forcefully to stand with Ukraine, to support Ukraine and punish Putin for his brutal invasion. Putin has sought to weaken NATO and divide the West, but he's failed in these goals. And not only did he fail, but he empowered NATO and the European Union to reach new heights in terms of their strength, resolve, and unity. And that goes for Congress too. The harrowing images we've all seen emerge from places like Bucha and the relentless attacks on civilians in cities like Mariupol will not go unpunished. Vladimir Putin, his cronies, and the Russian military must be held accountable under the laws of armed conflict. Justice will be served for the innocent victims, the women, the children, and men of the criminal invasion of Ukraine. It is an honor to serve you. Glory to Ukraine. Thank you very much for your support. Моя
a soldier of Bristol's Army Reserve, graduate of Temple Law School, who now serves on board of New Leaders Council and Kennedy Democrats Action Committee, and a proud owner of Bronze Star Medal for supporting over 90 special operation missions in Afghanistan, Daniel Sizzler. Сьогодні ми маємо за честь представити вам адвоката і солдата армійського резерву міста Брістоль, випускника юридичної школи університету Темпл, який зараз входить до складу комітету Ради нових лідерів і комітету дій демократів Кеннеді. А також він є власником медалі «Бронзова зірка» за підтримку понад 90 спеціальних оперативних місій в Афганістані. Деніел Сілвер. Оплески. Слава Україні! Слава Україні! Thank you so much. By the way, how did I do? Did I do okay? Good. Is that cool? Thank you so much for letting an old soldier come to speak to you today. For those of us who were in Afghanistan, who were in Iraq, who were in the global war on terror, there were a lot of confusing times. A lot of times we didn't know if we were right or if we were wrong. It was complicated. We didn't know how history was going to look back on what we did. But when we see as Americans what is unfolding in Ukraine, there is a right and there is a wrong. It is not complicated. How often are we able to look back in history and say that there is a good and there is an evil and there's no question about which is which? Looking at this, there is a good and there is an evil. Great cities destroyed, civilians being executed, 300 dead in a children's shelter in Mariupol, spineless, heartless, soulless evil. But as Americans and people around the world, we're able to look and see evil, but we're also able to look and see good. We're able to see people rising up to defend their cities, to defend their culture, to defend their freedom. We are inspired by that. Those of you who have family, who have friends back home, just know that we are watching them. We are learning from them. We are inspired by them. People who 6 weeks ago were teachers, were therapists, were grandmas, have been called to arms, and it is so inspiring to watch, which is why everybody here, I know you're fighting for it, but as Americans, we are fighting to make sure that your friends and your family in the Ukrainian army are armed, that we are sharing lethal, actionable intelligence with them, that we are giving them every bit of humanitarian aid that we possibly can. And that, again, everybody here knows what's going on over there, but that when the American media cycle might want to move on to whatever the next big thing is, that we are not letting people forget, that we are not letting people get distracted, that we are focusing on what is going on in Ukraine. Everybody here is going to fight for that. I am going to fight for that. Congressman Brendan Boyle is going to fight for that. So stay on us as the representatives of Ukraine here. Stay on America and keep us focused. And thank you again for allowing me the opportunity to come to share tonight with you. It is such an important mission. I am with you. We are with you. Thank you. Thank you very much. Very nice speech. Чому мені сниться, як знову і знову гуляємо з тобою по рідному Львову, там пахне весною і сонце сідає на березі
каву і варять бажання із запахом кави, і вільно на розі між пеклом і раєм. У Львові так просто своє не вмирає. Тихе місто весни моє, місто весни моє, бентежне століття загоює рани. Ще до повноліття тут всі ветерани, Наповнене світлом минуле прощає. чомусь тут ніколи не хочеться чаю, не хочеться снігу, не хочеться слави. Нехай дістається церквам згору лапи. Ми просто з тобою вдвох погуляємо на березі річки, якої немає. Минаю себе і назавжди пізнали леді від мене. Я налию собі, я налию тобі вина, а хочеш із медом. Що ти є, ти взяла моє життя і не віддала. Що ти є, ти випила мою кров і п'яною впала. Твої очі кличуть, хочуть мене, ведуть за собою. Що ти є, ким би не був, всі співаємо. Я не став зараз бою. Я не став зараз бою. Що стояти тобі, зупинити себе тепер. Сьогодні так без тебе сумую без тебе, напій щось для себе. Я налию собі, я налию тобі вина, а хочеш із мене. Хто ти є, ти
Тихо на дворі, і тільки чути як матері слова. Летіли ніч до козака, бачиш, сину мій, свічка не згаса, до віку буде вже горітиме вона, молодий юнак, молодий козак. Біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сина у розпачі плаче, сина все чекає, та Бога вже його душа мав. Я бою за волю пішов плачучи, за правду і долю нові поволі, за криком мові далеко, і крилами великі повернуться живі. Прийшла нова весна, я несу любов за журу, мрію молоду, і цвітуть сади для мене, і я до тебе йду. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу любов за журу, мрію молоду, і цвітуть сади для мене, я до тебе йду. Дякуємо. Слава Україні! Слава нації! Україна! І будьмо! Будьмо! Будьмо, будьмо, будьмо!
І я не знаю, як світанок настає, і як закінчиться улюблений альбом, бо не бажаю ні хвилини самоти. І так чому не літаю я, так не літаю я, кожну мить, коли зі мною ти, всі разом. І я на небі, мила моя на небі, зоря моя на небі, відколи тебе знайшов. І я на небі, мов зимову небі, мила, коли з тобою літає знову і знову. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе в ці дні, у полоні печалі, може десь у лісах, ті часи я шукала, сонце руку знайшла, і мене шарувала. Всі разом, червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти, повір, бо твоя вода, то не чиста як вода, то є бистра як вода синь. Бачу я тебе в снах, у дібровах зелених, по забутих стежках, ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Всі разом червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти, повір, бо твоя вода, то є чиста як вода.
браття українці, усміхнеться доля, звінуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанує і ми, браття, у своїй солодці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я на околицях, разом ми всі